So, 今日はレッスン26題を押します。Lesson 26. So, din yata sa verb plain form ay adjective plain form na adjective mag-plus lang kag na, then noun plus na, then add si endes. So, unsa man si endes? Endes used to express reason, asking more detailed information, pinaka-detailed na information, confirming what you heard, kung unsa mong nadunggan, and asking for explanation for the situation. So, for example, dinhi asking for, ang example na to asking for reason, and then kung unsa nimo pag reasoning or pag-answer sa mga reasoning mo gamit si endes. So, dinhi question na to. Doshite kino yasundan desu ka? So, in English, why are you absent yesterday? So, nag-ask siya sa imuhang reason. Si ano na to din ang naka-endes na to is si yasundan. So, from the word yasundan, so nawala wala na to na si i-plain form na to siya, may mo siya og yasunda. Di ba pag nakata form siya, so kani siya plain form, pero kahuman na nangyari na kay nakata form or da form, then dagyan lang ng endes. So from the word yasumimas, i-conjugate into ta form na mo yasunda, then add si endes. So doshite kinowa yasundan desu ka? Ngano dang absent ka kagahapon? Unsa yung gitubag? Netsu ga attan desu. So pwede na kadi magkara din kay nag-express bu ka sa imuhang reason gamit ang endes. So mo na ang gamit ni endes, wala na kara. Endes. Netsu ga attan desu. So naa kay fever, na-express ka sa imuhang reason, nag-emphasize ka sa imuhang reason. So from the word atta, meaning arimas, naa kay fever, have, then lagyan lang ng endes. Next, doshite tabenai desu ka? Why you did not eat? Nganong wala ko ni kaon? Doshite tabenai. So from the word tabenai, tabemasen, wala ni kaon. Tabenai ato siyang gi-conjugate into plain form nai. So nay mo siya nai. Tabenai, group 2. Nagdungagan nai. Then add si endes. Then ang reason, unsa yung reason? Kono ryori. Ryori na hanakanji. Dish. Kono ryori wa amari suki janai desu. So because I did not really like this dish. Di daw siya kaayo ganahan ani nga dish. So ato ang gihimo ra is si na. Si na adjective na to, gibutangan na to janay. So naka formal siya, then add lang na to si endes. Janay, then add lang endes. Pag naka-janay na siya, endes na lang imong isumpay. Pero pag nakasuki na, example, nakaski. So may yung kag konoryori wa ski nandes. So add na to si na, add si endes. Diba ka na dito sa pinakauna, pattern na to na, then endes. Pero dari, niya naman siya, di kayo siya ganahan. So amari ski janay, then add lang si endes. Ingana siya paggamit pag reasoning or asking reason ang imuhang sentences. Next, then hiata, for asking detailed information. Gusto ka makabalo kung saan pinaka-detailed niya nga information. For example, nag-ask ka question. Suno ka bang wa kawai desu ne? Doko de kattan desu ka? So, that bag is cute. Where did you bought it? So, ana siya. Cute daw ang bag. Muna itong unang sentence. Pwede tayong maghimo og sentence. Pwede ka magpauna og sentence. Then, nangutan na siya din, hidoko de kata. So, from the word kaimas to buy. Human naman, hitabo na. So, naman siya kata. Then, add si endes. Same lang. So, asa doon niya gipalit? Nito bag ka.
Kore wa moro de katandes. So gina-emphasize nimo asa nimo gipalit. So bantog nag-endes pug ka sa ihang pangutana. So ana ka, kore wa moro de katandes. I bought this in the mall. Gipalit na nimo sa mall. Another question. Ipangutana sa imo. Tegami wa dari ni okuron desu ka? So who are you going to send that letter? Or the letter? So asa daw nimo isend ang letter? So dinhi atong gigamit is si okurimasu. From the word okurimasu, plain form na to, group 1. Okuri, mahimog ru. Bantog na mo siya, okuru. Then add lang si indes. So ni anak ka, chichi ni okuron desu. So sa imuhang papa nimo, isend. I will send it to my father. So chichi, particle ni, kung asa nimo isend. Then okuru, from the word okurimasu, simog okuru. Then indes. Hi, next. Then hey, for confirming naman ta. Example, nakadungog ka. Murag dili ka katuon na ing ana. So imong gina-confirm, tinuod jud na ing ana siya. Ang gamit ni confirming. So sa confirming na ka, kuno ka bangwa? Sambyaku en nandes ka? So this bag is really 300 yen only. So muragwa ka kato. So imong gi-confirm. So atong atong naka-endes is si Sambyako en. Si Sambyako en noun siya, di ba? So pag noun ta, mag-add lang og na, then add si endes. Bantog na mo na siya, byako en nandes. Mo siya nandes, na mo siya nasumpay, nandes. So noun plus na plus endes. Ngan ay hapag naka-noun. Another confirming sentences. Ashita, ginko wa yasumi nan desu ka? So, ang nandra, dili na siya what ha? So, nandra is nakana lang, nag-adtag na kay si yasumi is noun man. So, yasumi plus na plus father na indes. Inga na siya. So, gina-confirm nimo kung tama ba yung nadungog, kung close ba daw or holiday, diba, ang bangko ugma. Hashtaging ko wa yasumi nandes ka. So, is the bank closed or holiday tomorrow? So, ingana siya. Next, another example. Gogo wa ame ga furun desu ka? So, will it rain in the afternoon? Ulan ba daw? Pagka afternoon, gina-confirm. So, ato ang verb din nga naka-endes, nakapurimas. Si furimas meaning to fall or muulan. To fall or to fall gani, rain. To rain, ana. So, furimas. From the word furimas, group 1. Ang ri mo, guru. So, bahin mo siya, furu. Then, add si endes. So, yung ana siya pag confirming. Hi, next. Another, for asking explanation of the situation. So, kung nakita ni mo unsa ang situation, then nangayo kag explanation na unsa na, ngano na. So, ato ang butang din example. Sono iso wa naze kawaretan desu ka? Ngano daw? Naguba ang chair. So, si atong verb din kawareta. Kawareta from the word kawarimashita, naguba. Kawareta, then add si endes. Nangutana ka. Another, what in English translation? GLPT no shiken wa doshite okinai desu ka? So, ang English translation aningan, why you didn't take GLPT exam? So, atong okay na din to take. Mag-take ka. So, to take, mahimo siya okay nai. Kay group 2 man. So, from ukemas, mahimo na siya negative, kay di naman siya mo take. So, ukenai, then add lang si endes. Nga na lang siya. Unya, butan ako ng translation. Next, pattern.
Same lang siya conjugation. Verb plain form ay adjective plain form na adjective, adlag na, noun add na, plus endes, sumpay na tuga. Used to express asking for request or help. Kunyari, kailangan ni tabang or nag-request ka og something. Example, atamaga itain desga. So, dinhi ka mag-kuan kung unsa imuhang kina-emphasize. Kunyari, na ka nga, sakit imong ulo. Atamaga itain desga. So, dinhi ka first, sa first sentence ka conjugate atong endesga. My head is aching. Can I go home? Kaite mo i desu ka? So, nag-ask kag permission. Dinhi ka nga tamaga itay. From the word itay ay adjective. So, add lang nato si endes. Then, siga. Another. Teribiga. Kuwaretan desga. So, naguba din TV. Kuwaretan desga. So, sa una sentence gapunta conjugate. Chotto mitte mo i desu ka? Can you take a look at it? So, din diri at nag-conjugate sa una. So, si kuwareta. From the word, naguba kuwarimashita. So, kuwareta and si endesga. Ingana siya pag asking help. Nasabtan. Hi, next. So, verb te form itadakimasen ka. Kani nga pattern used to express asking something or requesting in a polite way. Usually, kinagamit ni sa mga boss ni mo mas higher sa imuhang position. So, example, ana. Kunyari, nagpatudlo ka sa imong teacher or sa imong colleague or mas higher sa imo nga magsalita siya English. So, ego de hanashite. So, naka-te form ta dira. Then, add lang nato si itadakimasen ka. Could you speak in English? So, asking something. So, next, asking or requesting. Nihongo o oshite. Naka-te form. Oshimasu. Oshite itadakimasen ka? Can you please teach me Japanese? So, remember nimo, si te itadakimasen ka, asking for request in a polite way. Usually, ginagamit sa mga butcho, katcho, mga highest manager nga na. So, naka-te form plus itadakimasen ka. Itadakimasen ka. Man ina. Next, verb ta form ta dre. Verb ta form plus ra i desu ka. Used to ask ideas, opinion, or advice. Naga-ask daw kag ideas, opinion, or advice. Example, Nihongo ga wakaranai desu ga. So, gamit gyapon nato si diba? Katong need ni mog help. So, ni anak kang Nihongo ga wakaranai. Then, add na to si endes ga. Wakaranai desu ga. Do shitara ii desu ka? So, si do dira how or what. What should I do? Do shitara. Muna siya, what should I do? Do shitara. So, atong naka-ra form din si shimas. So, himo na tugta form si shimas, di ba? May magshita. Then, add lang si ra i desu. So, ana siya nga, iyahang suggestion. Pangmutubag ka, A. Answer na siya, A. Taksang hong o yondara i desu. So, nag-suggest ka na, you can read a lot of book. It is good to read a lot of book. Mo na imuhang suggestion. Pag nag-suggest po ka, nakatara i desu po ka. So, para na, yumimas, diba? Yunde. Imo na tugta form, mo yonda. Bantong na siya yunda dira plus ra i des. Hi, next question. Doko de yasui tokei o kattara ii desu ka? So, where can I buy cheap watch? Asa daw ka makapalit og cheap watch? So,
Ato ang verb din nakakata. So, tubay. Kattara, ii desu ka? So, nakata form ta, then ra, ii desu. Sumpayan lang. Then, nag-suggest ka. A, B, C, D. Nganong particle D? Kaya dito man siya mo, na may action dito. Dito ang mapalit. A, B, C, D. Katta hoga ii desu yo. It's good to buy in ABC store o ABC. Lugar na siya. Kunyari, store. So, nakata siya, pero pa na itabo. Nag-suggest pa lang ka. Gets? Pero ang iyang conjugation is ta form plus ra ides. Teman ani mo na. Ra ides. Tara ides. Next. Then hiata. Noun wa plus ki kirai des or noun wa jozu or heta plus noun wa or arimas. Used to say what you like, dislike, or good or bad at and what you have. So, example. Pantog siya nakaga, wa. Murag imong ginahimong topic. Gina-istorya nimo. Example, Nihongo wa jouzu desu. I'm good at Japanese. So, how do ka mag-Japanese? So, si Nihongo dira ato ang gihimong topic. Then, direct na lang na jouzu desu. Nga na lang. Murag nagasiilang ka. Nga howd ka na. So, another example. Spotsu wa. Mo na itong topic. Si sports. So, sports wa. Unsa man. Amari suki janai desu. You don't really like sports. Another one. Karaoke wa. Mapod na itong noun. Direct na din. Daisuki desu. So, I like karaoke very much. So, nga na siya pa gamit. Noun wa. Tapos kato lang. Kirai, ski, heta, jozu, or arimas. Kunyari, ang arimas. Neko wa arimas. So, nakay neko. Gina-express lang nimo, ginaingon lang nimo. Hai. So, それで終わりました。